immédiatement je me suis identifié dans l'écriture. Celui qui ne s'identifie pas fi bled mais qashruhu fi bled, automatiquement l'écriture. L'écriture est devenue pour moi comme une sorte de refuge. Malja par rapport à tout ce qui se passe في البلاد. En 2011 عمري 19 سنة في الثورة كيما الشباب الكل كنت نحلم انه تونس باش تكون حاجة باهية برشا. 10 ans après اللي باش يقرا لي 3 تينور تكتشف الاسباب en tout cas. علاش la poésie انا بالنسبة لي عملت un cursus universitaire littéraire في الجامعة معناتها عملت دراسات أدبية ومن الأشياء اللي أثارت اهتمامي كل هي la poésie. C'était différent مش كيما تقرا un roman كيما تقرا حاجة فيها تياتر etc. La poésie جذبتني و il y a eu un moment de déclic اللي هو en 2015 الجامعة التونسية quelques organisations نظمت un concours d'écriture وشاركت هكاك avec la foulée avec le monde والموضوع كان ممتاز جدا على الفواياج وعلى l'évasion. نلقى روحي اوتوماتيكمون نكتب في un poème et j'étais lauréat de ce concours et depuis j'ai toujours cette vocation d'être malheureusement poète. Justement j'avais beaucoup de rêves. J'aurais aimé être comédien ou عملت du théâtre, j'aurais aimé être pianiste, j'aurais aimé être autre chose que poète parce que le poète c'est qui m'a l'enfant me dit donc de la littérature مش كيما كاتب نتاع roman ولا كاتب نتاع des scénarios كيما un poète ça reste un peu bizarre par rapport à la communauté des écrivains en tout cas. قال لك تاو شاعر مش وقته. Donc علاش les 3 ténors. Le titre normalement ça dit beaucoup de choses. Les 3 ténors هما puisque je suis fasciné de l'opéra. Les 3 ténors هما Pavarotti, Carreras و Domingo. Donc 3 عمالقة نتاع opéra وتلموا ببعضهم sous l'orchestre symphonique de Rome باش يعملوا un concert. Et du coup بالنسبة لي أنا d'où vient cette question des 3 ténors. Après 10 ans ما نجحتش إنه يكون un seul écrivain malheureusement. L'identité de l'écrivain تقسمت على 3 ناس. Donc 3 ténors اللي هما l'enfant, l'homme et le poète. Donc طفل صغير يكتب ولا l'homme يكتب ولا le poète يكتب وكل واحد كيفاش يرى la situation من الفيزيون نتاعو هو من لوبتيك نتاعو هو. ما عادش l'enfant يخمم il est nostalgique, l'homme il est plutôt réaliste dans le contexte actuel نتاع تونس و le poète c'est le rêveur اللي يخمم في المدينة الفاضلة ولا والمستقبل المشرق. Et donc c'est principalement ça les 3 ténors. Justement, le refuge par rapport اللي صار في 10 سنين في تونس. Il y a beaucoup de rêves, برشا أحلام. En contrepartie, il y a peu de réalisation. والوضع ولا اختي برشا في تونس للأسف. معناتها ما يشجعش على إنه عبد يكون عنده des aspirations, des rêves, etc. Et du coup, immédiatement, مادام ما تنجمش تلقى اللي تحلم به في البلاد, immédiatement tu vas le créer dans l'écriture. بالنسبة لعباد آخرين, certains ont d'autres façons de faire, d'autres expressions. اللي يعمل مسرح, اللي يصور, اللي يمثل, اللي بالنسبة لي أنا الطريقة الوحيدة باش نخفف من وطأة 10 سنين نتاع باسكو réellement ce sont 10 années volées من حياتي. 10 سنين تعداو معناتها من الجونيس نتاعي تعديت في وضع خايب برشا في البلاد وقت اللي كنا نجمو نعملوا برشا حاجات en tant que jeune surtout كنا نجمو نعملوا برشا حاجات. كان مش خالد فرجاني لو بويت نتصور خالد فرجاني l'enseignant puisque je suis enseignant de français في تونس والوضع هذا كل نواكب فيه من خلال تلامذتي comment ils vivent, comment ils aspirent, comment ils pensent وشنو رايهم في تونس وشنو رايهم في الفيتور تاع البلاد. et j'essaie de transmettre parce que ما فماش il y a pas d'autre manière de poursuivre le rêve à part le fait de transmettre. La transmission elle est très importante. Si moi je suis déçu par rapport للبلاد ما لازمش الصغار اللي نقري فيهم يكونوا عندهم نفس اللي نخمم فيه. لازم كيما انا حلمت هما يحلموا. ils ont droit d'imaginer, ils ont droit de rêver.
à refaire en tout cas, parce que tous les poètes que j'aime sont déjà morts. نتصور ألفريد دو موسي، فيكتور هوغو. بالنسبة نتصور زاد نعرفش حتى لأنه لا بويزي سي يونيفرسيل، فماش شعر فرنسي وشعر لا بويزي يونيفرسيل. نتصور مظفر النواب، نتصور يعني برشا اسامي، ولكن للذكر الحصر نتصور هذوما ثلاثه برينسيبالمون لانه الشعر نتاعهم يستهويني كيلكو بار.